अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़ HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। पीपल्स पार्टी जिला मलीर के दरिया सिंध के पानी पे गैर कानूनी किनाल के खिलाफ भरपूर एहतजाज। कराची नुमाइंदा हिमायती न्यूज़। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला मलीर के सीनियर रहनुमाओं ने दरिया सिंध से निकाले जाने वाले गैर कानूनी किनाल के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि किसी भी सूरत एक भी किनाल बनने नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने रोजनामा हिमायती न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए अपने एहतजाजी मौक़िफ़ को दोहराया और वाज़ेह किया कि दरिया सिंध हमारा है और इसके पानी पे किसी भी गैर कानूनी तजावुज़ को कबूल नहीं किया जाएगा। एहतजाजी मौक़िफ़ इख्तियार करने वाले रहनुमाओं में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा आगा रफ़ीउल्लाह, राजा अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद साजिद जोकियो, नज़ीर अहमद भुट्टो, रफ़ीक दाऊद जत, सदर रसूल खान सवाती, हाजी दिल मुराद हिमायती, जुल्फ़िकार अली टालानी, सलीम बलोच, हाजी महमूद गोट की तंजीम के सदर शेर खान, सरप्रस्त आला मलिक तारिक आवान, नजमा आसिफ, शाहीना शेर अली, सीनियर कारकुन मोहम्मद याकूब हिमायती, मोहम्मद साखू गबोल, शबीर अहमद टालानी शामिल हैं। तमाम रहनुमाओं ने एक ही मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि कुछ भी हो जाए किसी भी गैर कानूनी किनाल को कामयाब नहीं होने देंगे। पीपल्स पार्टी की क़ियादत ने मुल्क भर में पुरअमन शटर डाउन हड़ताल करते हुए अपने मुतालिबात पेश किए। ऐलान किया कि दरिया सिंध से निकाले जाने वाले 6 किनाल के तनाज़े पे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पार्टी क़ियादत ने इस अज़्म का इजहार किया कि मोरेसो सिंध ना डेसो, खप्पे खप्पे पाकिस्तान खप्पे, यही पीपल्स पार्टी का नारा है। यही ईद है कि अहद है कि दरियाए सिंध हमारा है और हमारा ये क्या किसी भी गैर कानूनी इक़दाम को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने इस अज़्म का अदा किया कि सिंध के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे। दरिया सिंध के पानी को किसी भी गैर कानूनी तजावुज़ से महफूज रखा जाएगा। हाकम अली दल की रिपोर्ट। के जो दरिया को जो किनालों की बात की जा रही है, अगर पानी बांटा जाएगा तो सिंध के लोग कहाँ जाएंगे? देखिए, हम पहले भी चलाते रहे हैं। जब बीबी शहीद थी, कालाबाग डैम जब बन रहा था तो उसी टाइम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमें कालाबाग डैम नहीं चाहिए और एहतजाज किया। कमू शहीद पर जाकर बैठ गई थी बीबी, उसके साथ सारे वर्कर थे। और क्योंकि आज जिस तरीके से कैनाल निकाले जा रहे हैं और हम कैनाल के खिलाफ हैं, जितनी भी जमायतें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत वो सिंध की, वो सारी इसके खिलाफ है। क्योंकि आज जो 91 अकार्ड के तहत हमें पानी मिलना था वो भी पानी हमें नहीं मिल रहा है। हमारा जो भतीन है, ठट्टा है, 45,000 एकड़ ज़मीन जो है समंदर के अंदर आ गई है। अगर ये पानी हमें बंद किया गया तो ये पूरा बदीन ख़त्म हो जाएगा, ठट्टा ख़त्म हो जाएगा। इवन कराची जो है, कराची के अंदर भी ये पानी चढ़ा आएगा। तो हम चाहते हैं कि ये सिंध को बचाना है तो ये कैनाल्स न बनाया जाए और कैनाल्स के खिलाफ है हम, क्योंकि सिंधी एक एक बंदा है वो कट मरेगा, कैनाल बनाने नहीं देगा। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, हमारे साथ सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी का सदर रसूल खान सवाती मौजूद है। ज़्यादा आज उसकी क़यादत में जो रैली निकाली जा रही है, ज़्यादा राय उनसे लेते तो उसका क्या कहना है? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हुक्म के तहत हम लोग ये एक अज़ीमुशान रैली इंशाअल्लाह कराची मलीर प्रेस क्लब पे मुजाहिरा हो रहा है और हर ज़िले हेडक्वार्टर पे मुजाहिरा हो रहा है पूरे सिंध में आज के दिन। और ये जो पंजाब से जो 6 कैनाल निकाली जा रही है उसके खिलाफ, क्योंकि हमारे सिंध की ज़मीन को बंजर बनाया जा रहा है, जो ये एक साजिश है। तो आज उसके तहत पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हुक्म के मुताबिक हर ज़िले हेडक्वार्टर, हर प्रेस क्लब पे पूरे सिंध में इस टाइम एहतजाजी मुजाहिरा हो रहा है। ये तो हाजी साहब, आप क्या कहोगे इस बारे में? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हमारे कायद बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से इन कैनालों के ख़िलाफ़ जो पूरी सिंध में एहतजाज रखा गया है, उसमें हम मलीर प्रेस क्लब पे ये हमारी यूसी की टीम जा रही है और इंशाअल्लाह हमारा यही मुतालबा है कि ये कैनाल हमारे कायद न बनने देंगे, न ये कैनाल बनेंगे। ये एक साजिश है और सिंध को बंजर करने की साजिश है, वो कभी भी पूरी नहीं होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस साजिश के ख़िलाफ़ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब भी सिंध के हुकूक़ की हमेशा बात की है और कालाबाग डैम भी नहीं बना तो नहीं बन सका इंशाअल्लाह। जी सर, जी हमारी सिंध के अंदर पानी पहले भी कम है और अभी ये पानी को बांटा जा रहा है, कैनाल बनाए जा रहे हैं। अगर इसमें सिंध के लोग फिर कहाँ जाएंगे? आबाददार लोग हैं, सिंध के हारी हैं, ज़मींदार हैं। ये कभी नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के होते हुए, हमारे होते हुए सिंध की आवाम हर घर से बच्चा बच्चा निकल चुका है
اور یہ کینال منصوبہ سوچا ضرور گیا، اسٹارٹ ضرور لے لی، لیکن یہ کینال کامیاب نہیں ہوگا. دریا کا پانی اس کینالوں میں نہیں جائے گا انشاءاللہ العزیز. اگر گورنمنٹ وفاقی نے ہماری نہیں سنی تو پھر ہمارے پاس آخری آپشن جو ہے وہ ہم انشاءاللہ استعمال کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ سندھ کے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. جی بہت شکریہ. حمایتی صاحب انشاءاللہ تعالی یہ آپ سے کمٹمنٹ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی صورت کینال تو چھوڑے چھوٹی سی نالی نکالنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. چلو سر पास करे वठंदो वञ घुमाए न पास करे वठंदो वञ हिकिड़ो दफ़ो सम्झायो आहे त साम्हूं फिरत ने वठंदो. मैं राव मोहम्मद अली से दरख्वास्त करूंगा. सीनियर रहनुमा रसूल खान स्वाति की क़यादत में रैली जो निकली थी हाजी महमूद गौर से, तो शेर खान की क़यादत में, तो हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना है? बस राजा साहब ने उसे कहा इंशाल्लाह उसी पे चले गए. हम सदर रसूल खान स्वाति भाई के साथ है. आज इंशाल्लाह अगर इन लोग ने बोला कि रोड पे धरने दें, इंशाल्लाह रोड पे भी धरना देंगे और भरपूर शरकत करेंगे पीपल पार्टी के साथ. हम पठान इंशाल्लाह एक जुबान वाले साथ रहेंगे हमेशा हमेशा इंशाल्लाह. तो शेर खान भाई आज बड़ा एहतजाज किया गया सिंध के पानी के हवाले से, तो ये सिंध को पानी दिया जाए? नहीं सन को पानी दिया जाए. आगे क्यों दे रहे? सन में पहले से पानी नहीं है तो आगे क्यों दे रहे? तो और हम जो है ना सन पानी के ना मखरूम रह जाएगा. सन तो पहले से पानी इसमें शार्ट. तो हमारा जो है ना बिलावल साहब के साथ दरख्वास्त है कि किसी को पानी नहीं दे. पंजाब जो है ना वो भी हमारा भाई है सारे, मगर जो अपना जगह ख़राब हो रहे तो दूसरों को क्यों पानी दे. जी बहुत शुक्रिया. डिस्ट्रिक्ट मलीर की क्या आपका मौका है, इतना बड़ा एहतजाज किया गया है? ये आज ये है कि हम सिंध पे पानी पे डाका नहीं डालने देंगे. जब पानी की किल्लत हुई पंजाब ने सिंध को देख लिया कि सिंध धरती का हक है. हम सिंध धरती का हक नहीं देने देंगे किसी को भी. पानी नहीं छीनने देंगे. जब इन्होंने दरिया भारत को दे दिए 1960 में, अब ये किस चीज पे डाका डाल रहे हैं? सिंध का पानी नामंजूर नामंजूर. सर आज आप इस ये जो सिंधु दरिया के ऊपर जो डाका डाला जा रहा है, हम इंशाल्लाह इसकी मजम्मत करते हैं. हम ये 6 कनाल जो बनाए जाए इनकी मजम्मत करते हैं. हम ये सिंध के साथ जो नाइंसाफ़ी है, ये सिंध की धरती को बंजर बनाना चाह रहे हैं, हम इसका मजम्मत करते हैं. हम इसका इंशाल्लाह इसका दिफा करेंगे. हम अपने सिंध के साथ हैं. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी मजम्मत करते हैं. शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया. सिंध में पानी पहले भी कम है, अगर ये कैनाल बनाया जा रहा है तो सिंध के लोग और आबादकार हारी किधर जाएंगे? बाबा इंशाल्लाह ये नहीं बनेंगे कैनाल. हम इन कैनाल को नहीं बनने देंगे. अगर ज़रूरत पड़ा, वक्त पड़ा तो हम सिंध का बच्चा हम गेंतियाँ पावड़े कुदाले लेके हम उधर पहुँचेंगे और इन कैनालों को बंद कर देंगे. बहुत शुक्रिया. उसके बारे में क्या कहना है? देखिए सिंध का पहले ही पानी का बहुत बड़ा एक इशू चल रहा है जो कि कराची में है, और अभी जो एक वफाक ने नाकाम जो है साजिश की है सिंध हुकूमत के इस पे, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और मजीद दरिया सिंध से जो है कनाले निकालने का एक इन्होंने कर दिया है काम शुरू. ये हम कभी भी नहीं होने देंगे. देखिए जैसे पहले भी जो है हमारी मोहतरमा शहीद रानी ने इस पे जो है एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था, आज उसी तरीके से हमने भी करवाया. और मैं भी अपने कायदीन के पास को दोहराऊंगी कि जैसे कहते हैं मरसू मरसू सिंध ना देसू, मरसू मरसू दरिया सिंध से कनाल निकालने हम हर गिस नहीं देंगे. मैडम आपका नाम? नजमा आसिफ, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट मलीर. जी बहुत शुक्रिया. पानी और दे रही है तो इसके बारे में क्या कहना है? देखिए जो सिंध का पानी है वह अर्गिज़ हम किसी को नहीं देंगे. जो ये 6 किनालों का मसला है,
اس میں ہم بھرپور پورے سندھ میں احتجاج جو ہے نا اس ٹائم جاری ہے اور ہم یہ کینالز نہیں بننے دیں گے. فیوچر میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ پانی کا بہت زیادہ شارٹیج ہو سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں اسی سندھ میں کالا باغ ڈیم بنانے جا رہے تھے تو اسی پیپلز پارٹی نے مخالفت کی, احتجاج کیا بی بی شہید کی قیادت میں اور بننے نہیں دیا. اب یہ جو کینالز بننے جا رہے ہیں تو یہ بھی ہم بننے نہیں دیں گے کیونکہ ہمارا سندھ سرسبز و آباد رہے. کیسے ایک بنجر زمین کو آباد کرنے کے لیے سندھ کا پانی ہم ہرگز نہیں دیں گے کیونکہ یہ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. جب زندگی اور موت کا مسئلہ بنتا ہے تو اس میں ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں. میڈم آپ کا نام؟ شاہینہ شیر علی. کیا کہو گے سر اس کے بارے میں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف آپ کے سامنے آ گیا. پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت پوری سندھ میں ہر جگہ پہ احتجاج ہو رہا ہے اس کے خلاف. پاکستان پیپلز پارٹی اس کے حق میں بالکل نہیں ہے. ہم اس کینالز کی مکمل طور پر مخالفت کرتے ہیں اور یہ احتجاج کا مقصد بھی ہے. چیئرمین صاحب کی کال پہ یہ احتجاج ہو رہا ہے اور ہم اس کی بہت مخالفت کرتے ہیں, بہت مخالفت کرتے ہیں. تو شہراں میں تبدیل ہو رہی ہے اور ڈیلٹا میں پانی پورا نہ ملنے کی وجہ سے میٹھے پانی کی طرف کڑوا پانی آ رہا ہے تو وہاں بھی ہمارے زمینیں جو ہے سمندر برد ہو رہی ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے حصے کا پانی دیا جائے تاکہ ہم ڈیلٹا کو بھی پورا پانی دیں اور جو زراعت کے لیے ہمیں پانی درکار ہے وہ بھی ہم پورا کریں. اس لیے ہم ایسی کسی بھی منصوبے کے جو سندھ کے پانی پر ڈاکہ ہو, جو سندھ کے پانی کو روکے, ہم ایسی کسی بھی منصوبے, کینال ہو, ڈیم ہو یا کوئی بھی منصوبہ, اس کے خلاف کام کریں گے. جی بہت شکریہ. حاکم دل بھائی, بات یہ ہے کہ اس سندھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کینال کا ایک شوشہ اڑایا گیا ہے اور جس طرح اس کو ایک احتجاج کا رنگ دے کر اور اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے سندھ گورنمنٹ کے اوپر, تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی مخالفت سندھ گورنمنٹ اس کی کر رہی ہے اور اس کو اگر کوئی روک سکتا ہے تو سندھ گورنمنٹ ہی روکے گی انشاءاللہ. اور یہی پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان, ہماری قیادت, جالے جتنے بھی ہیں, یہ جو بہت طنز بازیاں ہو رہی ہیں ہم ان کو دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ جو ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ کے عوام جو ہے وہ باشعور قوم ہے, ان کو پتہ ہے, وہ سمجھ رہی ہے اس معاملات کو. یہ انشاءاللہ کینال کسی صورت بھی نہیں بنے گا اور یہ جو اس کینال کے نام پہ اپنی سیاست چمکا رہے ہیں, کامریڈی دکھا رہے ہیں, ہم سے بڑا کوئی کامریڈ نہیں ہے. ہم کو گھٹی میں بھی کامریڈی پلائی گئی ہے. تو انشاءاللہ ہم اس پہ کھڑے ہیں, احتجاج کریں گے اور انشاءاللہ کسی صورت بھی کینال نہیں بنے گا, اللہ نے چاہا. جی بہت شکریہ. تو بلاول بھٹو صاحب کی کال پہ آج ہم جمع ہوئے ہیں اور سندھ کا جو پانی غیر قانونی طور پہ یہ لیا جا رہا ہے, اس پہ عوام سندھ کی جو ہے سراپا احتجاج ہے اور ہم سب اس پہ احتجاج کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ. ہوگا کالا باغ ڈیم کے حوالے سے جو سندھی, ہر ایک سندھ کا سپوت جو ہمیشہ جو مقررہ وقت پہ ہر کال پہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے کال ہو یا نہ ہو اپنے دل سے نکلا ہے اور آج بھی ہم اسی طریقے سے احتجاج کریں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ کینال کبھی نہیں بنیں گے, یہ خواب ہی رہیں گے اور یہ خواب ہی رہیں گے. بہت شکریہ. ہو سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ سمندر برد ہو رہی ہے, زمین پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے ڈیلٹا متاثر ہو رہا ہے, مینگروز کے درخت کراچی میں تباہ و برباد ہو رہے ہیں اور اسی طریقے سے فصلوں کو پانی اس وقت ٹائم نہیں, واٹر ٹیبل جو ہے نا بڑھ گیا ہے, سندھ کی کم ہو گیا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ سالٹی واٹر جو ہے نا وہ سندھ کے اندر اس پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک میں زبیر لاجارین. تو یہ جو پانی کا مسئلہ دراصل یہ ہے, ہمارے اپنے تر کے زمینیں وہ بنجر پڑے ہوئے ہیں, ہم بارش سے وہاں پر فصل اگاتے ہیں, ہمارے تر کے اندر پانی نہیں ہے تو ہم پنجاب کو کیسے پانی دیں, کہاں سے دیں؟ کینال کیوں بنا رہے ہیں؟ کینال کس وجہ سے بنا رہے ہیں؟ کیوں کینال بنا رہے ہیں؟ کینال نامنظور. ہم ایک بلوچ کا بچہ اگر مر بھی جائے گا یہ کینال بنانے نہیں دے گا. جی ہے بھٹو. بلاول بھٹو صاحب کی کال پہ آج ہم جمع ہوئے ہیں اور سندھ کا جو پانی غیر قانونی طور پہ یہ لیا جا رہا ہے, اس پہ عوام سندھ کی جو ہے سراپا احتجاج ہے اور ہم سب اس پہ احتجاج کر رہے ہیں. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں حمایتی نیوز HD چینل.